खुदा करना मौला सुन दो आवाज़र ओस तशरीफ फरमा दर खिदमत रसूलुल्लाह हम कलाम इस्मान में पैगंबर तो हजरत आवाज़ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइश आवाज़र अर्शद सतू तेदाद सुहत सतत सास सतू प्रात सतू नस्ताल छमालक जमान से जिक्र करें खुदा करनो तिब्र से मशहूर आमीन आवाज़र कर फयम चू बोलू इशारा मंसन का हजरत आवाज़र फरमो पैगंबरन या आवाज़र अगर मलक जिन इंसान यसन औसाफ अंबिया लबिन मे पत बादस पैगंबर यमती यसन औसाफ पैगंबर इंसान औसाफ आदम औसाफ नूह ईसा मूसा इब्राहिम ता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तेल क्या करुन फल यंजुर इल्ला लिवजह अली इब्न अबी तालिब बूचा हजरत आदम सद औसाफ बूचा रोय हजरत आदम तेल क्या करुन गच बुछ बुत हजरत अमीर तू फरमान आदमस पे तान यम औसाफ लबन आसन तिम वुचन बुत कमिस जनाब अली हजरत करस फरमाइश ना छुन आम बुत ना छुन आम रोय मुबारक आता फलान खुदा वाजिदुल्लाह ये रोय मुबारक के खुदा बसूर है जनाब अली आदम हवा लिहाजा दरो मुझे पन्नो करो छुदामत या जनाबी ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत छुआमत खुदा करना ये ज़ियारत कबूल खुदा करना दादन दवा खुदा करना मर्दन शफा खुदा करना नेक हाजत रवा खुदा करना वक्त के इमाम ज़ोर ये दीदार करे सान चश्म पूर्ण लेकिन सब मौज मगर तो तुम न करा खुद यली जन्नतस आदम हवा जवाब बोझनी बोझन को नारवा जनवसी दोनवई शफी आज़ली हजरत खलीलास नारस कौगुलजार सपनुस नाचारस चार गुजार दमे नूर नारस गुलतस फरिए قدرت पंजीश ताबान नूरे जिंदगी आमद की और में आसमान करन बंदगी कर मर्द जिंदा है नामे
kapına vali. Hadi Karbala kabrı varan Fediyat karo timan salawatı yav. Pras bir amara san riyaz amdas beş şey bir amara timan saydı geç şafayı. Böyle falan da. Muhammed ve Ali Muhammed. İnşallah davat çözüyor çok iyi bani cenab-ı kali. Git boş numu yasnu Allah Teala kırma maşhur. Ya Abbazır şenettim malı enisi var kâ
Sus Gatsan
Daha yeni bagajı sabıtalı faaliyet gasol. Ahli mahşer gasan faaliyet batı ahmini Sure-i Safa. وَكِفُهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ İmruko yüksa. İmtihan olur. Vaşiman aham saval kursun. Vaşiman aham kalk kursun. Soka soçi oykan. İman müşu iman çabila. Yedi Cenab-ı Veli. Yemiz ağzı parmağına iyi Cenab-ı Veli. Farkıza süresin Rabbi. Cenab-ı Kadar güneş maçını bağlamani Veli. Allah. Buyur as-salavat. Doha ayu os masrur, doha ayu
Mگر خدا چوش حرام فوت Jana çeker ya. Yani ne taşıyacağız?
Yeni Sire'de Emirül Muminin, yeni Fazayla Emirül Muminin falan uçan. Hayır bak, basmana var. Bağdas mutlu yatıyor. Bakmış o zindagi Cenab-ı Şerif Paraysa. Sakotan muhtelif. Magar yeni ayetler hükmeti peygamber Cenab-ı Şerif. Yatmayı ismancı koy böyle. Kolay. Şebici koy koy. Yani komşu koy götür bacak. Amin. Zaten koyunun izzet asma tercüman. Amin. Şeşifi yoy Fatıma Zahra. Yetimiz bemar. Yakmamız. Şimdi şuhacız başı bemar ya Zahra. Rat bemar aslanın kattem şimdi doğru İspanya davakanı. Amin. Sen tebbe verin. Zorgun çudur moy filman. Yeni ayet İstahçı bronkkani çür sahat. Seyyidat-ı Nisa'il Alemin. Yavaş babı bronkkani vada. Peygamber kakkani. Tüt borçlu gilası divan tanrı kaç. Hazrat-ı Ziya Zahra. Sıccar.
Boynu adım boynumaz, ölmez koda.
Tasdiki Nuren Hasan, Janataki John, Babin Boysan, Tagayin Shafaat, Hak Subhan, Walyam Banah, Fala Shibi Muhammad Ali, Janabi Zahra Imam Hasan Imam Dunya Wabit Janat ka Rozi, Yamar Shafaat, अगर उनको शामस आज तावरुद हज़रत ज़ैनब मुफ्ती गसन जे साहिब कोई साहिब के मौलूद अमि खानवाद येली तिम व दुनिया आय वाले की खुशी मगर मातम येली इमाम हुसैन व दुनिया आव पैगंबरन बूद Buyurdu kulun teslim var gibi Ömer Safun'un şehidi Karbala. Yedi Cenab-ı Zeynep sallallahu bu dünya ayı Peygamberin ki vud Peygamberin seni bahsediyor Cenab-ı Zahra'nın vud Hazreti Emir'in vud Yedi Cenab-ı Abbas'ın üçüncü vud veladet Sahabe dünya Hazreti Emir'in vud Gezi vud Şu da sadi man doy çeşme. Vada mı dine sikah gam sivayi gami Cenab-ı Hüseyin. Amin. Günü gam asmadı vadır öyle o kadar. Nesan sivayi gami bazı. Vakti çıktın ki nihayet maksar bulan. Hoş. Allama Mufti Said Akmuş'ta talibay. Temki komu ya kitapla bir kitap. रोना बहुत जरूरी है वदन से सखा जरूरी आबुश खोसे की फरमावन अत किताब मज आबुश खोसे च नाम च करान आब छत ये वनान मोहिर तिब च वनान अगर ओशो ओश वसनो वदन इंसान एहतमाल च अचन दिनोई गस खत्म इंसान गस नाबीना मगर पोतान मेहरबान इमाम हुसैन पोतान मेहरबान इमाम Öşü bizi gasan cama, öşü vadan saynan öşanızı dinle işi bakalım. Fakat kılınırsan. Nariş abiş köse, İmam-ı Caferi sahipten man baka alal Hüseyin, vacaballahu cennah, yutuyu ki cennetçüz belki, agar yutuyu vaydi İmam Hüseyin, yomu öçer var gaysettar. İmam-ı sahip çünkü farman, Canım Osman'a aygo İmam-ı Cafer, canım. Patronun canımı ak zıttan buraya keşmanan. Agar ये दुनिया अनोन ये दुनिया मज खालिगन खलक कोरबत अति तमर सिक बेसु दिजित मगर इमाम हुसैन सवाई सरवाल गसतार और जानम गस मगर ये साफ मन कोश सादे लईना उन सोरी फोन नाम के नाम के सुनत पे इमाम शहीद कैसे ama yeri İmam Hüseyin Aziye'nin barısı. Menos para deixar ele água İmam Hüseyin. Mas tu sabe bem sabe mais. Ya siz baytayı, vodi bu MC peygamber spotu doydu stasi. Amir Muhammed spotu doydu stasi. Hazreti Zahra spotu aldı. Gerçekten sağır falan koydu. Dobno! Ya siz baytayı şu dönem. Yo çok farzaydı şahit.
Lastiği şunu imkanı var. Fakat oğlum, 20 yazım acısan devam. Neyse bir boşu daha. Gel imam sen kal. Sana şuna. Yoksa hadi Allah. Hadi söyle yakar. İmam sen kalkmayı da anı Sağdan kur masum. İmam-ı Sancan Meydan'a tutulduk kovulmuş. Sağdan kur masum. Kadar imajı kalbine çaren değil. Yüm yatmayı dünün devamı. Yüm doğandayım. Gavur sağdan fordur. Dobnak! Doğruman dobnak. Sonra yaman doğanayım. Emisirleri layık yağmur. Çözü cevaham. Emisirleri layık yağmur. Hüseyin kataluhu. Vali şirdir mayim manhu. Ya Kur'an. Or Hasan. Gel İmam Hüseyin ısınas. Ay yavrum! Öncine ilim olsun Ali Hüseyin. Ahdersiniz savuş. İmam Hüseyin.
Sen de hani mübarek olsun. Vadan. İnşallah olmaz mı? Ben de şeytanım sen. Şumro. İstirham. Bütünen neyim? Kâbud imam sen. Kıvrak kalbim. Treşdani.